Nasulayan mo na bang kinabuhing hayahay? Nasulayan mo na bang kanunay may kalaay? Pangandoy sa kinabuhing pirmi haruhay. Kinabuhing kay dili makontinto kung unsay naa sa tong balay. Kanunay nang nangandoy sa kalibutan ng mga butang. Apan dili na to makablagan ang katagbawan. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa ugma mahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihalado ikapulo. Tanang butang igalugang raunya kanimo. Atong mga kinaiyang bati nga gilumutan. Dili hinay-hinayon pang usap ato yun nga paspasan. Kay basin kun unya ini mahimo nga hinungdan. Mapaskes ang atong ipangandoy nga kaluwasan. Kinadili makapiog sa atong kaugalingon. Apan mahimo lang kini kung si Kristo atong papuyon. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa ugma mahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihalado ikapulo. Tanang butang igalugang raunya kanimo. Kung sulayan mo lang ang Ginoo, tanang butang mahimong insakto. Mga kabala ka sa ugma mahimong klaro. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihalado ikapulo. Tanang butang igadugang raunya kanimo. Unahon lang nato ang Ginoo, iulihalado ikapulo. Tanang butang igadugang raunya kanimo. Tanang butang igalugang raunya kanimo. Pati di ba ugot ito? Kaya not